देखेंगे जिस दम उम्मती सभी ये कहेंगे खुशी से আমরা যখন সবাই হাসরের ময়দানে চলে যাব একে একে প্রত্যেকটা নবীর কাছে গিয়ে আমরা আগে হাজিরা দিব আমাদেরকে পার করেন সবার মুখে একটাই কথা থাকবে ইয়া নফসি একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি বলবে ইয়া উম্মতি একটা কালাম আছে যেহেতু কালামের সাথে মিশ্রিত হয়ে জন্য আমি কালামটা পড়ছি নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে কথাগুলো খেয়াল করবেন কঠিন দিনে হাসরেতে রাব্বুল আলামিন ওয়াহিদুল কাহার বলিয়া সাজিবেন হাকিম থাকিবে না দয়া মায়া স্নেহ মমতা কেউ হবে না কারো জন্য জামিনদাতা হাসরের ময়দানে আমরা দাঁড়াবো যখন আদম নবীর কাছে যাইয়া দিব দর্শন আদম বলবে নফসি নফসি আমি দন্দল খাইয়া ভুল কইরাছি গো আমি অপরাধী হইয়া গেছি পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে আদম বলবে আমি পাপী বড়ই গুনাহগার আমার কি আর সাধ্য আছে করিতে উদ্ধার এই মুহূর্তে যাও না তোমরা সামনে দৌড়াইয়া সামনে আমার মুসা নবী আছে দাঁড়াইয়া মুসা বলবে আমার সাজা দোজখের আগুন আমি নবী হইয়া একটা মানুষ কইরাছিলাম খুন মুসা বলবে নফসি নফসি আমি নবী হইয়া খুন কইরাছি গো আমি অপরাধী হইয়া গেছি পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে মুসা বলবে আমি পাপী বড়ই গুনাহগার আমার কি আর শক্তি আছে করিতে উদ্ধার এই মুহূর্তে যাও না তোমরা সামনে দৌড়াইয়া সামনে আমার ইব্রাহিম নবী আছেন দাঁড়াইয়া ইব্রাহিম কয় আমি পাপী কান্দি বসে হেথা নবী হইয়া কইয়াছিলাম তিনটা মিথ্যা কথা ইব্রাহিম কয় নফসি নফসি আমি নবী হইয়া মিথ্যা কইছি গো আমি অপরাধী হইয়া গেছি পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে ইব্রাহিম কয় আমি পাপী বড়ই গুনাহগার আমার কি আর সাধ্য আছে করিতে উদ্ধার এই মুহূর্তে যাও না তোমরা সামনে দৌড়াইয়া সামনে আমার ঈসা নবী আছেন দাঁড়াইয়া ঈসা বলবে আমি পাপী কান্দি বসে হেথা দুনিয়ায় যখন ছিলাম আমি আল্লাহরে বলা হইতো আল্লাহ নাকি আমার গর্বের পিতা ঈসা বলবে নফসি নফসি আমি আল্লাহর কাছে লজ্জা পাইছি গো আমি অপরাধী হইয়া গেছি পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবী জীবিনে সকল নবী ইয়া নফসি করতে করতে আমাদেরকে ঈসা নবী বলবে আপনারা আর কারোর কাছে গিয়ে লাভ নাই সবাই ইয়া নফসি করতেছে ওই ওদিকে একজন বাবরি কাটা চুল লম্বা লম্বা চুল ওয়ালা একজন নবী আছে যার নাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি একমাত্র আপনাদের জন্য কান্না করতেছে ইয়া উম্মতি বলে এজন্য যিনি লিখেছেন এই কালামটা উনি লিখেছেন হাসর মে উनको देखेंगे जिस दम उम्मती सब ये कहेंगे खुशी से उम्मती सब ये कहेंगे खुशी से उम्मती सब ये कहेंगे खुशी
मस्ती ना देखो कि मोहम्मद के रोजा है जन्नत का नक्शा, कि मोहम्मद का रोजा है जन्नत का नक्शा, कि नबी और खुदा में नहीं कोई पर्दा, कि नबी और खुदा में नहीं कोई पर्दा, कि नबी मोहम्मद और खुदा में, नबी और खुदा में नहीं कोई पर्दा। मोहम्मद ने देखा है जलवा खुदा का, मोहम्मद ने देखा है जलवा खुदा का, मोहम्मद ने देखा है जलवा खुदा का, मोहम्मद ने देखा है जलवा खुदा का। दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, काबा बना दिया कहीं तैबा बना दिया, काबा बना दिया कहीं देवा बना दिया, खालिक ने अपने नूर से क्या क्या बना दिया, खालिक ने अपने नूर से क्या क्या बना दिया, खालिक ने खुदा ने अपने नूर से देखो क्या बना दिया। खुद नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, खुद नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया, खुद नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। काश पूर्णम दाया रे नबी में जीत जी हो बुलाओ किसी दिल, ओ जीत जी हो बुलाओ किसी दिन, ओ जीत जी हो बुलाओ किसी दिन, हाले गम मुस्तफा को सुनाऊं, हाले दिल मुस्तफा को सुनाऊं, हाले दिल मुस्तफा को सुनाऊं, थम कर उनकी रोजे की जाली, के हाले दिल मुस्तफा को सुनाऊं सुनाऊं, हाले दिल मुस्तफा को सुनाऊं, हाल कर उनके रोजे की जाली, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली, भर दो झोली, शाहिर शाह मदीना लौट कर मैं जाऊंगा खाली, ओ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ইমাম হোসেনের একটি কালাম আদেশ আছে, ইমাম হোসেনের এই কালামটি করার পরে আমি বাংলা কালাম পড়বো ইনশাআল্লাহ, রহমান ইসার সামনে বা মাইজনের কালাম পড়বো। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, कि तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी खूजे में होना दफन जन्नत इसी को कहते हैं, तेरी कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तेरी गली में आने जाने का, तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर तसव्वुर मैं तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर मैं तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हुसैन।
हुसैन जब करबला में गया, यजीदी बोला मैं जालिम हूं, जुल्म करता हूं। यजीदी बोला मैं जालिम हूं, जुल्म करता हूं। हुसैन बोले मैं सैयद हूं, सबर करता हूं। यजीदी बोला दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। यजीदी बोला दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन बोले इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। यजीदी बोला यहाँ पैमाना है, बहुत माल परे हुए हैं। यजीदी बोला यहाँ माल है, पैमाना है। हुसैन बोले नाना को मुंह दिखाना है। यजीदी बोला तुमको मरने के बाद कफन तक भी दिया ना जाएगा। यजीद इमाम हुसैनকে বলেছিল তোমাকে মারার পরে কাফন পর্যন্ত দেওয়া হবে না। यजीदी बोला तुमको मरने के बाद कफन तक भी दिया ना जाएगा। हुसैन बोले कि जन्नत से कफन आएगा। हुसैन बोले कि जन्नत से कफन